Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am from Trends High School. Students, let's start our lecture number 3 of class 8 subject English. Students, previous lecture में हमने अपना chapter number 1 Tolerance of the Rasool Peace be upon him को complete कर लिया था. I hope कि आपने उसकी दोबारा से understanding की होगी और दोबारा से उसकी रीडिंग भी देखी होगी और इसकी एक्सरसाइज को भी याद कर लिया होगा और साथ साथ लिख भी लिया होगा. आज हम अपना अगला चैप्टर शुरू करते हैं. चैप्टर नंबर 2 अ डायलॉग. स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ अ डायलॉग? अ डायलॉग इज़ अ कन्वर्सेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन टू और मोर पीपल एंड कैरेक्टर्स. डायलॉग एक कन्वर्सेशन को कहते हैं या बातचीत को कहते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान में की जाती है. ये पूरा चैप्टर डायलॉग के ऊपर ही है. स्टूडेंट्स, रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें किन के दरमियान में कन्वर्सेशन हो रही है और किस किस्म की कन्वर्सेशन वो कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 2 आ डायलॉग, पेज नंबर 7. जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि डायलॉग कन्वर्सेशन को कहते हैं और कन्वर्सेशन दो या दो से ज़्यादा लोगों में होती है. जब भी हम डायलॉग लिखते हैं तो उनमें उनके कैरेक्टर्स भी लिखे जाते हैं कि कौन शख्स बात कर रहा है और दूसरा शख्स का क्या आंसर दे रहा है. इस चैप्टर में दो कैरेक्टर्स हैं, कासिम और अंकल. सो लेट्स स्टार्ट. कासिम: अस्सलाम वालेकुम अंकल. अस्सलाम वालेकुम अंकल. अंकल: वालेकुम अस्सलाम. वेयर हैव यू बीन कासिम? तुम कहाँ थे कासिम? वी हैव मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. कासिम: आई हैव बीन टू सऊदी अरेबिया अंकल एंड आई हैव जस्ट कम बैक. मैं सऊदी अरेबिया में था अंकल और मैं अभी ही वापस आया हूँ. अंकल: वाई डिड यू गो टू सऊदी अरेबिया? तुम सऊदी अरेबिया क्यों गए थे? कासिम कहता है, यू नो फादर इज़ डूइंग अ जॉब देयर. आप जानते हैं कि मेरे फादर वहाँ पे काम करते हैं. एंड मदर इज़ देयर टू, और मेरी मदर भी वहीं है. आई वेंट टू सी देम. मैं उनको से मिलने के लिए गया था. पार्टिकुलरली मदर, ख़ास तौर पर अपनी अम्मी को या मदर को. बिकॉज शी वाज इल, क्योंकि वो बीमार थी. अंकल: आई एम सॉरी टू हियर डैट. मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ या अफसोस हुआ. हाउ इज़ शी इज़ नाउ? अब वो कैसी हैं? कासिम कहता है, शी इज़ फाइन. वो ठीक है अंकल. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. शी हैज़ नाउ फुली रिकवर्ड. अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी हैं अंकल. योर स्कूल आई हियर हैज़ जस्ट री ओपनड आफ्टर वेकेशन. तुम्हारा स्कूल मैंने सुना कि छुट्टियों के बाद ओपन हो चुका है. एंड आई डोंट थिंक, और मुझे नहीं लगता या मेरा नहीं ख्याल, यू हैव मिस्ड मच, कि तुमने कुछ मिस किया हो या तुमसे कोई रह गया हो. आई थिंक विद जस्ट अ लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट, मेरे ख्याल में छोटी सी मेहनत करने के बाद, एक्स्ट्रा ज़्यादा मेहनत करने के बाद, यू कुड ईज़िली मेक अप योर डेफिशिएंसी इन योर स्टडीज़. तुम अपनी स्टडीज़ में जो कमी है, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, तुम अपनी स्टडीज़ में कमी को पूरा कर लोगे. कासिम कहता है, नो अंकल, आई हैव सर्टेनली मिस्ड मैनी इंपॉर्टेंट लेसन्स. मैं अपने बहुत से अहम सबक मिस कर चुका हूँ. एंड आई नो, और मैं जानता हूँ, आई विल हैव टू वर्क प्रीटी हार्ड, कि मुझे और मेहनत करनी होगी. आई एम ग्लैड, मुझे खुशी है. आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग सो, कि मैं पहले ही इस पर काम शुरू कर चुका हूँ. आई हैव स्टार्टेड अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली, मैं अपनी क्लासेस रेगुलरली से लेना शुरू कर चुका हूँ. एंड माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग मी टू, और मेरा भाई भी इसमें मेरी मदद करना शुरू हो चुका है. अंकल: व्हेन आर योर एग्ज़ाम स्टार्टिंग? कासिम: तुम्हारे एग्ज़ाम्स कब से शुरू हो रहे हैं कासिम? कासिम कहता है, माई एग्ज़ाम्स आर नॉट टू फार. मेरे एग्ज़ाम्स, मेरे इम्तहानात ज़्यादा दूर नहीं हैं. डैट्स वाई, यही वजह है. आई हैव कम बैक फ्राम सऊदी अरेबिया, कि मुझे सऊदी अरेबिया से वापस आना पड़ा. आई नेवर वांटेड टू मिस माई एग्ज़ाम्स, क्योंकि मैं अपने इम्तहानात को मिस या उनको छोड़ना नहीं चाहता था. अंकल: हाउ अबाउट योर कोर्स इन साइंस? साइंस में तुम्हारे कोर्स के हवाले से क्या हालात हैं? हैव यू फिनिश्ड इट? क्या तुम उसे ख़त्म कर चुके हो? कासिम कहता है, वी हैव नियरली फिनिश्ड आवर साइंस कोर्स, कि हम तकरीबन साइंस का सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं. ओनली अ फ्यू चैप्टर्स आर लेफ्ट, सिर्फ थोड़े से ही असबाग या चैप्टर्स रहते हैं. आई एम नॉट वरीड सो मच अबाउट साइंस, मैं साइंस के हवाले से इतना परेशान नहीं हूँ. माई रियल वरी इज़, मेरी हकीकत में जो परेशानी है वो है, डैट आई हैव मिस्ड अ नंबर ऑफ लेसन्स, कि मैंने बहुत ज़्यादा अपने सबक
مس کر دیے ہیں یا گنوا دیے ہیں ان انگلش میں اینڈ میتھس اور میتھس میں. آئی فائنڈ دیز ٹو سبجیکٹس ریدر ٹف. مجھے یہ دو اسباق زیادہ مشکل لگتے ہیں اینڈ دے آر امپورٹنٹ ٹو. اور یہ دونوں اہم بھی ہیں. بٹ آئی ایم گلیڈ. لیکن مجھے خوشی ہے دیٹ مائی بردر ہیز اسٹارٹیڈ ہیلپنگ می آؤٹ ان دیز سبجیکٹس. لیکن مجھے خوشی ہے کہ میرے بھائی نے پہلے ہی اس دونوں سبجیکٹس پر میری مدد کرنی شروع کر دی ہے. مائی بردر از اے ٹیچر. میرے بھائی ایک استاد ہیں. یو نو آپ جانتے ہیں. اینڈ ہی ہیز ٹاٹ دیز سبجیکٹس فار اے نمبر آف ایئرس. اور وہ کئی سالوں سے یہ دو سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں. پیج نمبر 8. انکل دیٹس گڈ. یہ بہت اچھا ہے. آئی ایم گلیڈ ٹو نو دیٹ. مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ یور بردر ہیز تھاٹ اٹ فٹ ٹو ہیلپ یو امیڈیٹلی. کہ تمہارے بھائی نے جلدی سے ہی تمہاری مدد شروع کر دی ہے. آئی نو ہی از اے گڈ ٹیچر. میں جانتا ہوں وہ ایک اچھا استاد ہے. وٹ ڈو یو پلان ٹو ڈو آفٹر یور میٹریکولیشن ایگزامس. تمہارے میٹرک کے امتحان کے بعد تمہارا کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ قاسم کہتا ہے آئی ہیو ڈیسائیڈڈ. میں نے فیصلہ کیا ہے ٹو گو ان فور میڈیسن. کہ میں میڈیسن میں جاؤں گا یا ڈاکٹری میں جاؤں گا. اف آئی گیٹ اے گڈ پوزیشن. اگر میری اچھی پوزیشن آئی. اف ہاؤ ایور. اگر تاہم آئی ڈونٹ گیٹ گڈ مارکس. میرے اچھے نمبر نہ آئے. آئی میں گو ان ٹو بزنس. تو میں بزنس میں جاؤں گا اور ایگریکلچر یا زراعت میں. انکل کہتے ہیں وٹ ایور یور پلانس فار لائف اور قاسم. تمہاری زندگی کے حوالے سے جو بھی منصوبے ہوئے قاسم. یور انگلش ہیز ٹو بی گڈ. تمہاری انگلش کو اچھا ہونا چاہیے یا انگریزی بہتر ہونی چاہیے. وی شوڈ نو. ہم جانتے ہیں دیٹ انگلش ہیز بیکم این انٹرنیشنل لینگویج اینڈ دی لینگویج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. کہ انگلش ایک بین الاقوامی زبان بن چکی ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان بھی لے چکی ہے. قاسم یو آر ویری رائٹ انکل. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں انکل. آئی ول کیپ دیٹ ان مائنڈ. میں اس کو اپنے ذہن میں ضرور رکھوں گا. مائی اسکول وین ہیز کم. میری اسکول کی وین یا بس آ گئی ہے. اینڈ آئی مسٹ گو ناؤ. مجھے اب جانا چاہیے. اللہ حافظ. انکل کہتے ہیں اللہ حافظ. اسٹوڈنٹس ہماری ریڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ان میں قاسم اور انکل کس طرح سے بات چیت کر رہے تھے اور کس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک دوسرے کے آنسرز کوشچنس کے آنسرز دے رہے تھے. ایک ڈائلاگ کو اسی طرح سے سیکوینس کے ساتھ لکھا جاتا ہے. آپ نے گھر میں اس کی اگین سے ریڈنگ کرنی ہے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کے گلوسری ورڈز اور ایکسرسائز کو سٹارٹ کریں گے. اللہ حافظ.